السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà, la pénombre, comme d'hab, la paix, l'esprit à l'aise, la tranquillité, ou l'istiqrar, ou alhamdulillah ya Rabbi. Et voilà. Akhouya, qu'est-ce comme il est gentil, Minidji le bled. Quand tu viens au bled, tu fais ton gentil garçon. T'arfou l'histoire de Dr Jekyll et Mr Hyde. Dr Jekyll et Mr Hyde. Il a deux personnalités, deux vies. Une vie في الليل وune vie في النهار. صار لك قلت لك حل. في فرنسا وفي الأوروب يضل يعاير في البلاد ويعاير في الأرمي ويعاير. Il donne des ordres, il donne des menaces, il donne des ultimatums au gouvernement. ومين يهود البلاد il devient doux comme un agneau. bon على كل حال راني نشوف لي فيديو تاعك، راني نشوف لي لايف تاعك كي سون ماشي قصار ماشي طوال. راني نشوف لي كومونتير que tu fais semblant de ne pas voir et qui te touche beaucoup, te touche en plein dedans, plein في القلب. بس انت ما عندك قلب دونك يتوشوا فيك وما معليش ما تديرش عليهم. على كل حال quand tu parles tu as moins de véhémence. Tu sais la véhémence dont tu fais preuve quand tu es à l'étranger contre l'Algérie. Tes yeux qui brillent, tes yeux qui vraiment لو كان جاو مترايات لو كان تيريت علينا. Les yeux qui brillent tellement la haine te ronge, la haine et la jalousie. Pourquoi pas moi? C'est ça, hein? السياسة اليهود هذه نعيطوها احنا سياسة اليهود. طون بيزافي لو كان ما تنجملاش كي يغلبك سلم عليه ايوا وقضي حاجتك من تحت لتحت. ولا سياسة اليهود que tu es en train de promouvoir au bled. بس يعرفوك. هاي غرداية. Qu'est-ce que tu as fait? Tu promeux le tourisme culturel. Même الهضرة تاع القدور et tout ça, tu parles vraiment pas avec la haine اللي مداري تهضر بها في فرنسا, mais tu en parles quand même doucement. هم قالوا لك il faut pas تكترش الهضرة. Et je suis sûr que le 2 août le langage sera différent. Le langage il sera différent. Pourquoi? Parce que راك في اسبانيا في إيبيزا d'une pierre deux coups. تروح تبهدل نسيم والقدور en même temps ضرب لها أومة في إيبيزا باطل من عند المخزن من عند سيادك. tout est payé, tout frais payé. Mais bon, c'est comme ça. Mais le problème, c'est pas هذا. Le problème غادي نوريلكم vidéo. Du moins une partie de la vidéo. Une partie de la vidéo ربي راه ساخط عليك. ربي راه ساخط عليك وراه يكشفك. وشوف فاميلتك كي راهي عايشة pendant que toi tu finances des prostituées. Tu parraines des prostituées كما سنديلي تعطيهم 18 000 euros. ليها يا 40 élus dont Marine Le Pen 18 000 euros الواحد. وانتيا لا فامي تاعك ما عندهمش كابيني باه يخرجوا. alors il a fallu par exemple que ولاد كاكزا تما ولاد البلاد الأحرار لي بوف مالورو ما عندهمش سون كوتيزي وراهم يصنعوا لهم في دوش وراهم يصنعوا لهم في تواليت. alors وين راهي الروح الوطنية والروح العائلية؟ pourtant c'est des nekez. Ils vivent dans la merde les pauvres. Ça on les laissera jamais vivre dans la merde malgré toi. حنا ننقذوهم.
حنا نقضوهم وحنا نديروا لهم لي طواليت وحنا نديروا لهم الدوش وحنا نغسلوا لهم ولادهم وحنا نتهلاو بهم. حنا غير باش نقولوا لك بلي tu es un fils maudit. Tu es vraiment un fils maudit. Tout l'argent que tu dilapides في الخارج وكل شيء pour des prostituées, pour des va-nu-pieds et pour tes moutons par exemple, tu aurais pu, ou là pour Boko Haram il était 500 000 euros, tu aurais pu تقلع 10 000 euros منها وترسلها لكاكزا، ترسلها لا فامي تاعك باش يديروا الدوش ويديروا سال دو بان ويديروا الطواليت ويولوا يروحوا للطواليت كيما الناس وكاع. honte à toi. honte à toi, tu es maudit, tu seras le fils maudit toute ta vie. انت ما على بالكش بالالجيري، اقسم بالله ما على بالك بالالجيري. Parce que tu sais très bien que tu ne seras pas élu, tu sais très bien que tu ne seras pas président, tu sais très bien. L'Algérie, tu veux l'offrir aux sionistes sur un plateau d'argent. بصح حنا ما خلوكش، المقاومة ما تخليكش، الجزائر ما تخليكش، الارمي ما تخليكش، الدولة ما تخليكش. شوف تالمون الدولة لي كونسيليونت، اهدر على روحك. هاك 48 ولاية راك تدور، بون اسكورتي ولا لا سا سي اوت شوز، راك تدور. ايساي دو دير كيك شوز كونتر الغوفرنمون. شوف كيما مدارك كنت تقول ما عندهمش 500 اورو، ما عندهمش كدا، ما عندهمش 70 اورو باش يصنعوا السكوش تاع برلين، ما عندهمش منا. وهذاك 500 اورو غادي نعطيك بون نوفيل تاع 500 اورو اللي باتها او نون دو لامباسادور سون اكسيلونس لامباسادور d'Algérie à Berlin. هذيك 500 اورو بالك تحسب بلي نساوها. نعطيك انا اون سورس، انفان نخليها روحي لا سورس، بلي tu vas le payer très cher. بالك راك حاسب روحك زعما نساوها هذيك 500 اورو l'humiliation que tu as fait contre l'Algérie, contre l'ambassadeur lui-même. هاك تطلع ب 500 اورو هاك ما عندكش باش تصنع اعلامك وتقول انا نبغي الجيري. انت جو سوي سور كو انت ما تبغيش روحك، باسكو فاميلتك مسكينه غادي تشوف الفيديو. فاميلتك يا رب الكريم، فاميلتك سي تا فامي سي دي نكاز، الجرب راك اليوم وانت تدور تعطي الدراهم لنابورتي لي تيروديست تاع بوكو حرام، تعطي الدراهم للسنديلي هذيك العاهره هذيك بارتي دي بليزير، تعطي الدراهم tu distribues à droite à gauche. Tu n'es même pas foutu باش تصنع سال دو بان وتصنع الاخر تا فامي. شوفوا هاد لا فيديو، شوفوا لا فيديو بعد منا نولي لكم. Je lance un appel à Monsieur Rachid Nekaz. Monsieur Nekaz, comment pouvez-vous laisser votre propre famille dans la détresse et le désarroi total? Et je pèse mes mots. Votre famille, qui porte le même nom que vous, Nekaz, de votre village, ils ont ni à manger, ni à boire, ni de quoi se laver. Comment est-ce possible? Vous, le milliardaire, vous payez les amendes de prostituées. Vous payez les amendes de femmes en burkini, que ce n'est pas une tenue musulmane. Et ce n'est pas dans notre culture algérienne. Comment est-ce possible? Même, vous payez des petits jeunes en France, des jeunes qui sont aussi perdus, parfois des sans-papiers. Vous leur donnez 10, 20, jusqu'à 50 euros. Ça dépend. C'est à la tête des gens qui vous suivent et arpentent les rues de Paris. Et voilà, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Mais nous tu es un fils maudit. La vidéo parle d'elle-même. Il y a Rachid Nekaz. Comment quelqu'un qui ne porte même pas secours
à sa propre famille, pourrait-il ou aurait-il pu être à la tête de 40 millions d'Algériens? Elle dit, c'est une question idiote. J'aurais même pas dû la poser, parce qu'elle parle d'elle-même, ça va de soi. وتجي تهدر غير les milliards de centimes pour que ça fasse plus gros. كيف الواحد اللي ne s'occupe même pas de sa propre famille très proche كيما مرتك وولدك, tu ne t'en occupes même pas, comment peux-tu t'occuper de la famille éloignée et comment, par ricochet, peux-tu t'occuper de 40 millions d'Algériens? Mais est-ce que tu te fous de la gueule du monde ou tu te fous de la gueule des Algériens ou de qui vais-je? Les Algériens, il y a que le mot de l'homme, ça fait longtemps. Voilà, c'est bon, rien pour critiquer l'Algérie. L'Algérie. Jamais tu as trouvé quelque chose de positif pour l'Algérie, jamais. Jamais. بشار وتندوف بغيت تعطيها ديجا للمروك, ديجا هدرت عليها في فيين في ستراسبور, من وريت الفلوف لوران, وهدرت على لا سافوا, لا هوت سافوا. Ils étaient allemands, tu te rappelles? درت la comparaison entre la Haute-Savoie ou Béchar ou Tindouf. Et ça, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Parce que tu profites de l'occasion, tu lances des appels du pied. زعما باللي بشار وتندوف مروكية. ونورمالمون المروك تديها. Et c'est ton but. Tu es payé pour ça. Tu es payé pour ça. Tu es payé par le Makhzen. Tout le monde le sait. Et ceux qui te suivent, quelle est la râle-belle? Ça, ceux qui te suivent dans l'intention de faire exactement la même chose que toi, ils vont être vraiment déçus. Ils vont être vraiment déçus et dans pas longtemps. Pour que tu sois propre, clair, net. Dévoile ton patrimoine. Dévoile ton patrimoine si tu es un homme. Mais 15, les 40 millions d'Algériens ne savent même pas d'où tu amènes ton argent, parce qu'on a Arfou choisi le roi. On a Arfou la rue de la Paix. On a Arfou, je vais te mettre des photos, tu as les boîtes aux lettres, la boîte aux lettres, tu as la rue de la Paix, tu as le MJC, subhanallah, qui n'existe pas. Elle est rouillée. Elle est rouillée. Pas me dire la photo. On dit, trouve les boîtes aux lettres, يا المزوق من برا واش حالك من الداخل؟ يا المزوق من برا واش حالك من الداخل؟ وراك et avec دليل. هاد لا فيديو c'est un دليل. سبحان الله. ما تقولش انت تبغي الدليل، تبغي الشفافية. هاي الشفافية هي الدليل. زيدوا شوفوا، مازال ما كملتش معاه. شوفوا هاد لا فيديو، شوفوا لا سويت. C'est à la tête des gens qui vous suivent et arpentent les rues de Paris pour insulter leur propre pays. Vous profitez de leur crédulité, vous profitez de leur naïveté et de leur désarroi en leur donnant un petit billet et un déjeuner pour insulter leur pays et votre propre famille, que j'insiste, qui porte le même nom que vous. C'est votre famille. Appel au secours en Algérie, juste pour manger et se laver. Honte à vous, monsieur Nekez. Honte à vous. Et j'aimerais bien une réponse directe de vous. Et surtout, j'attends de voir ce que vous faites pour cette famille.
Quant à vous,